आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। राज्य के विभिन्न डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। राज्य के विभिन्न जगहों पर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। सिलीगुड़ी में भी डॉक्टर हड़ताल पर है। उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डॉक्टरों ने मंगलवार को विरोध रैली निकाली है। यह विरोध रैली मेडिकल कॉलेज संलग्न इलाके से निकाली गई। इस रैली में उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डॉक्टर शामिल हुए। डॉक्टरों ने आरजीकर अस्पताल की घटना की निष्पक्ष जांच, अन्य दोषियों की गिरफ्तारी और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इसके अलावा डॉक्टरों ने राज्य के हर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। इस बीच घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सामने सोमवार को डॉक्टर धरने पर बैठे थे। দেখুন আমরা কেন মিছিল করেছি বা করতে বাধ্য হয়েছি সেটা আপনারা সবাই জানেন যে এরকম একটা বর্বরোচিত দুর্ভাগ্যজনক আনকল্ড ফর আনপ্রেসিডেন্টেড ঘটনা যেটা অচিন্তিত পূর্ব সেই ঘটনাতে আমরা আমাদের একজন মেয়েকে হারিয়েছি এবং এই বর্বরোচিত ঘটনায় যারা দোষী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার এবং যত দ্রুততার সঙ্গে দরকার। তো সেই জন্যই আমরা চাই যে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ঘটনা ঘটানোর কথা ভাবতে পর্যন্ত না পারে এবং আমরা ডাক্তাররা সবসময় অনেক ক্ষেত্রে টার্গেট হই, বিভিন্ন সময় আমরা আক্রান্ত হই। কাজেই এই জিনিস বরদাস্ত করা যায় না। আমাদের সুরক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে যদি কোনোভাবে কোনো আঁচল লাগে এইরকমই প্রতিবাদ প্রতিরোধ এটা স্বতঃস্ফূর্ত। ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষক শিক্ষিকারা, সমস্ত চিকিৎসক মিলে এবং বেশ কিছু নার্সিং পার্সোনেলও ছিলেন, সিস্টার দিদিরা ছিলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছিলেন। কাজেই এই ধরনের ঘটনা যাতে আর কোনোদিনও না ঘটে আর আমাদের নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজেও যাতে সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থাকে, এই সব কারণেই আমাদের এই পাশে দাঁড়ানো। আমরা আরজিকরের এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদে মুখর এবং আমরা সবাই তাদের পাশে আছি। চিকিৎসা ব্যবস্থা এমার্জেন্সি চালু আছে, ওপিডিও চালু আছে। সিনিয়র ডাক্তাররা তারা ওপিডি করছেন, জুনিয়র ডাক্তাররা শুধু ওপিডি সময়টা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তারপরে এমার্জেন্সি পরিষেবা কিন্তু যাদের ডিউটি ছিল তারা ডিউটিতেই আছে। তদন্ত করতে হবে। টালবাহানা চলছে কেন? টালবাহানা চলছে কেন? টালবাহানা চলছে কেন? টালবাহানা চলছে।